Kita kayo, kita mo sala. Punta tayo mag-self ka rin. Ayan po yung mga tao. Oy, raid po, raid. Raid, may raid dyan po. May raid dyan po. Ayan po yung salarin, no? Salarin. Bander po, bander box na. Dapat po yan naman ang kaso. Katuwaan lang po. Papalo. Shoutout niya po pala sa... Binabati ko po tatay ko. Yeah, mag-message kayo. Oh, what time? Last time. Shoutout niya po kay Angel. Yung pinapatik Mahal ko kita. Sa kanya. Miss ko yun, dikotin mo. Showdown po, showdown. Bikutin mo daw yung eskwela. Oh my gosh. Respect! Respect yan! Hey, tunaw nyo na yan. Mag-message kayo. In-upload mo pa sa atin, Jong. Nakakit ko talaga bukas YouTube din. Ilodjong kayo. Di pa man maka-shoutout ka, no? Shoutout po sa mahal ko. I love you. Ikaw yung banda! Itigasan man, Dancing sinapawas ka. post! Ito, pinapatik ko natin. Uy, Rel. Ano ka shoutout? La. Axel! Ako binabalik ko. Dar, one time, dar. Okay. Dakdak kayo. Dakdak kayo. Ayan. Happy birthday, Ira. Ayo. Happy birthday, Ate Ira.